November, Bomani, the year 27. 19 November, Chongaro, Sinibo, Sini Murasing, Dopanikia, Aro Festival Tungo, Aro Rasmelani Payebrang, Kapo, Azan Payne, Bagman, the name, Kapo Paye, Dompoti, he be him, Cyber Borokia, and Branco Paye, Maya Paya, Unsogron, Mani Porobran, Pera like four. They are only Soke Jomatia, Saikar, and Bahadur Jomatia. Braro matani yalungma po matang abagman daro para kehani brahmo keha tongthong ni phaidan mane brahmo keha ro interest mayo mami ke bo keha do fani organization ni under the brahmo keha festival celebration ke tumo brahmo keha part la phai ma jora wo bodima tongthong ma jora se brang aro gom sai unaina bu to keha thuyo ma kuno rokom bache jaha ar pono tiyo nu mokat ma aro na sainola chong ba pau khong sma thong ja sa bu na la na pau sma ta bihi unai ja ba lo ni sokhi chini kho buno je asa ke buno allegedly she was raped whole night it was for hopung buno rape ke a bo rape ke mobile mon je sa nai kri khapini joto sio ba social media ba spread on already abong me che kha du khona mo ke bose breyung nai ro tin yo breyung nai ro ro tin yo khorong to ma yang tong ke ka mano siang ke dukho mano siang ke bono je dukhong dai ro tin yo party chem ha ubo bule abono ma kre breyung nai ro na sa rape ke mo tin we ya po it's been so many times tin jora justice nu ya chong ke na justify ke ya til to de breyung ka ajam mok masang kamo chim ko supriya mok it's been so many times that they had raped us but culprit is culprit rapist is rapist aro kuno jat pat kro mane jat ni kuno matang kro jat is what kainoi kaisa ka broi jat buma jat chini bai jat me bai sorry chini bai chini ib brown not yo abodi mano chong no tong ya chok tong ya bono nai tong mo ba ya ngkai ane nawa broi ro
mang này rom ping này rom khai này nào bao tôi ya na can in tu ya na ge yong ma sia body ma ge yong ni jong te ya ma tong ma ya ko ya ge yong ma kroi ro ma ne chok sujok subida ma ya chakri ma ya on ge yong ma kroi body ma na ge yong di ba ta sra de ani message ke bono now jodi says horo pai khoi ka sa ewerong like the place ang nang no sa ma tong ke my message short message নিরক্তব গভর্নমেন্ট our CM Mr. Biplab Dev, I would like to request once again that if you are a true human being, then you please come over here, come down here and see what is going on in Tripura, in the entire Tripura area. That what is going on today, actually what is happening with the human beings culture. Nothing has been smooth today, nothing has been legal today, nothing has been justified today. Everything is going totally wrong. Boro ongkha jetak sarkar tongnai ang abono indicate khe joto sio BJP sarkar brang mano nai te yom mia bulai mun o body mano so sok thaila ya brang sponi no phai sponi rang phai sponi chakri phai প্রথমে তো আজকে যে মিছিলটা এটা হলো গত নভেম্বরের 19 তারিখ যে পুতিছড়িতে রাস মেলা ওই মেলা থেকে ফেরার পথে আমাদের রানা বাহাদুর জমাতিয়া এবং ওনার স্ত্রী ওনারা একসাথে বাড়িতে ফিরছিলেন মেলা দেখার পরে, কিন্তু তেপানিয়া ইকো পার্কের কাছাকাছি যেতেই ওদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে পেছন দিক থেকে একটা অল্টো গাড়ি দিয়ে। এখানে 4-5 জন দুষ্কৃতীরা ছিল, রানা বাহাদুরকে মারধর করে ওরা ওনার স্ত্রীকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। নিয়ে গিয়ে সারা রাত ব্যাপী ওরা রেপ করেছে। রেপের পরে আবার মেরে ফেলার একটা চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আলুনি সুটি জমাতিয়া বেঁচে যায়। তো প্রশাসন সেদিক থেকে উদ্যোগ নিয়েছে, নেওয়ার পরে 3 জনকে গ্রেপ্তার করেছে আমরা শুনেছি। কিন্তু আজকে আমরা যদি রাজ্যের দিকে তাকাই, রাজ্যের যে গণতন্ত্রের দিকে তাকাই, আজকে এই রাজ্যে নারীরা কোনোভাবেই সুরক্ষিত নয়। যার কারণে আজকে আমরা উদ্যোগে নারীদের সুরক্ষা দেওয়া হোক এবং যারা রেপ করেছে, যারা রেপিস্ট, তাদেরকে অতি সত্বর গ্রেপ্তার করে যাতে ফাঁসির অর্ডার দেওয়া হয়, আমরা সেই বিনম্রভাবে আমরা আমাদের যে বর্তমান যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব ওনার কাছে আমরা আবেদন জানাতে চাই, সেটা আপনাদের মাধ্যমে যাতে ওনার কানে গিয়ে পৌঁছায়। যত না হামবাই চিনো মেডিয়ার নো মামেকে চিনি মিসিনি কৌনো না বিনো প্রি এক না মনুবা পানাও তিনি চিনি 36 শান্তি বাজার অ্যাসেম্বলি যে কনস্টিটিউয়েন্সি গাইছো তিনি চিনি ক্যাম বিচন্ন মনো বাজার अब बिचनो मनो बाजार तिन चिन क्या ही मिसिल बा बिकुप मिसिल खानांलाय मो खा दिमो क्या मिसिल अब मिसिल वहाँ लास्ट 19 तारीख नवेम्बर 2021 चिनी पोतिसिरियो रास मेला अब पोतिसिरी मोरासिंग सारा त्रिपुरा मोरासिंग ने क्या ऑर्गेनाइजेशन देखी अब प्रोग्राम क्या किया मो अब जगह वो पा ब्रो न फाई आरो मीटिंग बा आरो प्रोग्राम मो फाई इनके आबोदी की चीनी ताकुम खुराव उदयपुर ने जे फाइनाय चीनी ओलोने जमातिया उन्होंने सभी जमातिया दिनिम साइनी लोगेवो अब मीटिंग जे चीनी मोरासिनी टेट मोरासिनी हुकुमो चीनी सोशल बेकी खियाव नि अब नाइनि फायन अफेर अफो आबरो सामु हामया तहनेरो बावनो गाड़ी बाय लाम सामखिए दाकारिए बिनो खसातुनाये आबनो रेप खेमनि चिनि तिप्रासा महाथया चंखानां लाये बांगमा चिनि तिप्रामता शांति बाजारनि जे अरचिन ब्लॉक बिंकी तोनाय वाईटीएफ तोनाय टीडब्ल्यूएफ तोनाय एडवाइजरी एम्प्लॉय जो तो फाइन बाहातिए चंबारा चंपदिमा प्रतिरोध केमा ये तिने चंबा आबले मांगथामे आर आमी जतन त्रिपुरानि प्रशासन न काबो त्रिपुरा राज्य सरकार तो आईपीएफ की जो सरकार बीजेपी पे जेतोनाय बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर जिने हम्बल एंड रेस्पेक्टेड पीपल के कमांडर बाबूना रिक्वेस्ट कियो जे ब्रो काल्प्रेट अब कोनो जातीय थांगया अब काल्प्रेट दौनाय ना मुस्लिम ना ट्राइबल ना बंगाली जे ब्रो रेड केनाय abono Indian ni constitution se right ni mate do bono red femoni babe bono sastiri nungto bono pasiri ya nungto junga budi ke sara tripani bangali tribal joto milaye breno red femoni kya bikup misil pinchen tiprama ta organize hambai naam joto na bari khaksam
চলে না আরে বাচ্চা হলে